Sige, okay lang, tikang na lang kita. Para maka para makarawa dahil yung mga busing. Kaya, just ko lang, di kadali. Okay. So, I volunteer Sir Jerry na mag-opening prayer para aton. Sir, okay. Okay, let us pray. Lord God, thank you for this evening. Thank you for everything you have done for us. For this is coming here. Thank you, Lord, for letting us be present in this lesson for the Wednesday group. We also pray for Brother Dulos to in using him to teach us the word. And we pray, Lord, that we understand your message through our Bible study, that we can use it in sharing your words to others. Amen. Thank you also, Lord, for the good health, and for our family, left behind for guiding us all. Diri kami mahimula tayo mo, kasi pag-usap ka kami lesson na mo. Become faithfulness, obedience, and trust in the Lord. This bless in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Thank you, sir. Okay, dan. Na-check ko lang. Okay. May daka mo kuan, last week, additional naton discussion last week. Question, comment. Last week naton. Ano to, Matthew? Oy, kailangan nga whiteboard ini. Matthew 6, 10 to 11. Ano niyo kuan? May comment ka mo, may daka mo question regarding ang topic last week? Or ano, review nato na kadalilan last week. So, ano niyo na baruan? O kabugusan an passage na Matthew 6, 9 to 13 regarding han prayer. So, ini nga passage is, ano ya topic is prayer. Tapos, nagtututdo hanat paano mag-pray anaton Ginoo, Lord Jesus Christ. So, therefore, pray. And then, mapagyapon ang reflection na ginyakan ni Sir Zen, na ang prayer is a command from the Lord. Tama ba? So, anaton Ginoo, may daya command para niya mga follower na mag-pray. So, ama to nga, ang contrast sini nga believers prayer and hypocrites prayer. Di ba? Hypocrites. Ini nga hypocrites prayer, they rin na-please si God. They rin na-please an hypocrite prayer. Get siya. Tapos, siyahan nga ko ni Lord hato na paano mag-pray is i-address natin prayer to God the Father. So, i-instruction, tatawagon natin ni God, Father. Ano ton reason han Christian kaya Father na niya tawag kan God? Anong reason? Paano kita naging anak? Ano ang rason han believers na ang naton tawag kan God is Father? Mas closer, Father is
mas closer nga relationship towards God. Okay, mas closer hiya, mas intimate hiya nga relationship. Ato natawag kan God is Father. So yan na, aniya, an ginsugo han Ginoo nga tawagon nga Father hi God is aniya mga follower or the believers or the sheep. So yan, ang pakayana ko la, kung nahinumduman pa niyo, ano ang rason kaya ano ang believers or the sheep able na tawagon hi God nga Father? Anon, based on the scripture. Anon basis han kuan han Christian kaya ano niya may karapatan niya nga tawagon hi God nga Father. Sige, Sir Rex. Oo, kay wari ka tun. Oh, tama. Faith, di ba? Believe. Become the right. To call themselves children. John 1:12, di ba? Isaiah Ano na saya? 1:4, 4:1. John 1:12. Isaiah, ano nakabutan nga to, sir? In His love, different in us in adoption to sonship. Wow. Ano to ya? Adoption. Adoption to sonship through Christ Jesus. In accordance with this, please you reveal. By Christ. Ano to nga passage, sir? Isaiah May Christ, Messiah ni ano, di rin ni Christ, di ba, kay Old Testament? 1, Isaiah 1:4. Isaiah 1:4? Direksyon, kaya balikan. Isaiah 4:1. Sige, kwanta na lang yan. So, to, pag nag-pray kita, di ba prayer? Ano ba prayer? Last discussion natin, naninduman iyo, ano natin, observation and definition ng prayer. Communication, di ba? Holy communication. So yan na, pag nagpipray kita, nakikipag-communicate kita kan God. So yan na, ang instruction, ang command ni Lord Jesus, believers, tawagon natin hi God nga, Father. So when we pray, first, i-address ni mo na yung prayer aton God the Father. Kuha niya, Father and Son relationship. Ano pati yung kuha na inumduman last week? Maray na? Last week nga topic. In prayer, pwede kita mag-request kan God in humility. Ang manner naton pag-request is humility. Diri na ma-command kita kan God. When we pray, diri sakto, diri proper nga ma-command kita kan God regarding anaton pag request sa iya. So kailangan pag mag-request kita in humility. Kay kung ito yan, reason, God is a supreme being. He is the creator, kitaan, creation. So, we show in humility, nagpapakita kita ng reverence iya or honor. May pakana ka mo, clarification, or additional niyo na maruan. Request, ano ba itong mga request? Maray na? Pamati ko, gusto niya sudahan kita kuhan. Sige sir. Last week, nabarugyap kita nga,
Ha prayer kasi ni Lord Jesus Christ, ito nga passage, di rin lang kita mababaro regarding kung ano ang proper nga prayer na ginbibiling ni God. But ito nga passage, an instruction ni Lord Jesus Christ, how we should pray properly, ito nga yaginyakan, may dito mga tinatawag nga theological truths. May theology ito dito nga, ay, ito nga passage. So nabaroon yap nato na may ada Trinity. Di ba? May Trinity. Kaya ano, number 1 is, i-address, verse 9, i-address natin prayer ha, God the Father. So, magita natin may daya Trinity. Di papahibarwa aton ni Lord Jesus Christ na in God's nature, may da 3 person, but 1 God. So, ito nga 3 person, same, nagsishare ang same essence nga nature. Era being is God. May question? Alright. God the Father, God the Son, and Holy Spirit. So may Trinity. And then book of Matthew, damon mga passage nga nagpapakita nga may the ingredients or content han Trinity. Okay? Damo iton mga verses sa book alone lang, book of Matthew lang. May the content or component han Trinity. So sana ito dito ang baptism ni Lord Jesus. Diba, ang gimbabaptize yan ni John the Baptist, may ada dito Trinity. God the Father speak, nasa nga, this is my beloved Son. Yeah? Ito si Jesus Christ, nakadto present, tas ang Holy Spirit. So, damon mga sin Japan ha Bible. Ano pa niyo nakuhanan? May pa ka mo additional question, clarification regarding han topic last week? Maray na? Okay, maray na. Nakita kita passage. Ma-early good kita ini. So, hopefully na iyan na matatapos na kitang topic and prayer. Pwede natin ini practice nga tutduhan Ginoo. Tapos ini nga kuan actually ini diri ni ini nga topic dan. Yes. Comment Oh. on the Lord's Prayer. Oh. We have to remind everyone that prayer is not the prayer of Jesus. Tama, oh. He did not sin, that's why he doesn't have to pray. Forgive me for I have sinned. Yes, oh. Forgive those sins. Yeah, he was teaching the disciples How to pray. The pattern of prayer. Tama. The right prayer that the disciples should be. So, kompleto rekado yan. Tama. The Lord's Prayer. That's the prayer that the Lord has prescribed. Yan ang prayer ni Lord. Natin para kay Father. Tama, amen. Kasi ang prayer na true na prayer ni Jesus Christ is yung sa John 17, 15 na 17. Let me be one. One mind. The Lord. The unity in peaceful, unity in the mind about more knowledge of. Tama. Thank you. Thank you, Kuya Dan. So, amo to nga, ang last week nato, ang speaker, gyap nga to, ang primary speaker, ang prayer, ini nga passage is the Christian, di ba? Primary speaker. Tapos, ang recipient na natong prayer is he God. Amo ito ya. So, yan na, itato niya na passage, susurat ko, anay. Okay, Matthew 6:12 lang na kita. Pero makuha kita tanan tapuso natin niya. And forgive us our debts.
as we forgive our debtors. So, basahon nato ng passage natin, verse nato yan na, nga araman. Pamation ta ang pulungan Ginoo. Kasi nga diha Matthew chapter 6 verses 12 to 13. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. The grass withers, the flowers fade, but the word of our God shall stand forever. So let's pray. Dear Heavenly Father, you are truly gracious and merciful and a loving Father and glorious Father. Father, we are here humbling ourselves before you. We ask that you help us to give honor to you, glory through hindi nga pag-study. Allow us to have understanding regarding in your authority and your desire through your word. Help us to know and have enlightenment about your desire. And we ask, Father, that the Holy Spirit will guide us, will illuminate, will help us to know the truths about you through your word. And Father, we ask for forgiveness of sin. We fall short, we fall to sin, and we praise the blood of Jesus Christ who redeemed us through the penalty of sin, through his death and resurrection. And Father, be glorified at this moment, be lifted up, and all the glory and honor belong to you. We pray this in the mighty name of Jesus Christ, who is our Lord and Savior. Amen. Okay. So, first na question naton is, hain taton din ni main action word. Main action word. Forgive, di ba? Forgive. Anay, palyong ka din red. Tapos sa niya object, makita na ba't purple? Diri pa? Nakita na ano? Okay na. Amin na yan. Okay. So yan na, ang type of action ini, request. Request. Ay. Request. Tapos, object is people and thing. People. And, sorry akong may talag sa tagpagsot. Sige. Sige, thank you, sir. Sorry akong baga talag sa malitak spelling, ha? I-understand na lang niyo. Okay? Oh, kamo na lang pagkuhan. Sige, tapos, inihangaan, continuation niyahan, last verses nga topic. Diba? Ang last verses nga topic is regarding father and son. Relationship, unbelievers and God the Father. Father and son. Tapos may dito request. Okay? Amatiya. So yan na, anot kuan, another word forgive. Forget. To forgive is to forget. Another word. Forgive. Pardon. Pardon, tama. May 10 points si Brother Enzo, halangit.
Brother, may nagatit po. Pardon. So yan na, hiningaas, hiningaas. Identify natin. The believers, di ba? Oh, believers. Or Christian. Believers. Hiningaas ngan hour. Depths. Ano't another word on depths? Tagalog. O sin, di ba? Sin according ha Luke chapter 4 verse 11. Di ba ha? Luke chapter 4, may dagyap dito passage nagkuan gyapon Dr. Luke regarding han pagtutdon ni Lord how to pray para han mga believers. May dagyap ito dito. So may dagyap surat gyap ito Matthew gyap duduatera. Okay? So dito kan Luke di rin niya gimbutang dito nga depths but sin. Pero ano to another word din nga depths? Offense. Okay? So yan na, ang request unbelievers is forgiveness. Hinon audience ini nga prayer. God, di ba? Primary speaker hini nga passage. Believer, Christian. Primary speaker. Okay? So yan na, ang request ng believer is forgiveness of sin. So, ang ginahatag ini nga idea, ini nga passage is unbelievers naturally na-admitira nga sinner. Gipapahibaruha ato ni Lord na unbelievers, ang condition unbelievers o state unbelievers is sinner. And then, kung ang speaker ini is Christian, primary speaker, na-request yan forgiveness or pardon to God, usagya piniya nga, confession of sin. So, atong prayer, may ada dapat confession of sin. Klaro? May comment? May question? Confession, admission. Confession and admission. First is, you need to admit that you are sinner, you have sinned. That's why gin-instruct ni Lord Jesus Christ na believers nga mag-confess in sin. Yung papahibaro ato ni Lord na unstate naton as believers is sinner. We need to confess. So, confess na natin sin. Tapos, ini nga word nga pardon, usually, han natin ini nababatian. Setting. Han iti kuan ini. Court, di ba? A court. So, ang setting ini, court. So, unbeliever, nag-aarohin pardon. It's like naada ya court. Aniya, setting hiniya. Okay? Tapos, debts. Siring pa niyo, utang. Ang writer hini nga Matthew, ano tiya occupation? Tax collector, di ba? Tax collector ni Matthew. So, usa na gyap niya nga trabaho is magsukutin utang. Tama, di ba? So, yan na word nga debts, gingamit ni Matthew as a illustration han condition han sinner. Kung ano ang condition han sinner. Illustration. Condition naton. Okay? Naiintindihan niya? So yan ama to nga i-recognize natin na naton state hini dinhi, ang naton state is anon reason di ba offense debts.
An offense or debt is kuan niya, result niya from law breaking. So, an aton condition or state is we are the law breaker. That's why may kita sin. We are all law breaker. Question, clarification, comment? No comment. Not so far. Klaro? So, amo ito taton kuan. In our prayer, we should have a confession of sin. Yeah, we confess. Pasaylo ako, Father, nga, yan ang adlaw, nakaya ka na kung diri maupay. Di ba? We should confess in our prayer, confession of sin. And then, Amo to na kay Hmm. Manaya. oh, gayde, oh. Hmm. Di ba dati kasi syempre agree man kita ito. Hmm. So ilan na sa kapit. Pero may di ba sa iba ni Jesus amo to na ako ma. Oo, Di kita kumbaga magaya kita yun pero di dapat personal. oo. Kumbaga kung anong ginbuhat mo maya ka. Yeah. Kaya naman naman ang ginoo kung anong ginbuhat mo pero gusto niya maya ka kita. Di ba honest? Di ba communication man? Communication, oh, tama. Kita ba, transparent, di ba, maaari mo kita may ginbuhat na lang natin. Pero iba ba, pag nagyan ka na, sorry ba yan, ginamit niya ba na, di ba? Think I did that. Oo. Ako lang. Tama. Oh. So yan, ang context ini is, ano to, verse 9 is direct to the God the Father. So, confess nato na naton sin, direct to God the Father. Di rin na kita maagi, bisan kang kanay nga Santos, kan Maria, ino pa man, niya, direct ikumpisal ani mo sala, had Diyos amay. Amo ito ya. May comment? Mapeto na mo. Thank you, Brother Enzo. Just na may Jesus Christ. Oo. So, ini nga passage, ano nga kuhan ini, an ato ni ginadres nga prayers, ito ya, an Diyos amay man. So, So, di madaling taka nga ito. Yeah. Ang Jesus Christ. pwede gyap kan Jesus Christ. Pero kay tungod nga, tungod nga anak ka naman, ang Diyos amay, kay tungod nimo faith in Christ. So, waray na hiya veil, waray na hiya kuan, diri mo na kailangan umagi pa bisan kang kanay. Pwede ka na mag-direct. Oo, pwede na. Kaya context, ano ko dito, our Father in heaven. Amo mo ito dito. Klaro? Question? Pwede ka mag-question na ito nga, Juan. Maray? Sige, brother. Ako confess ako, brother ko. Nasa ginagalit ka yan. Oo. O sa sarili ko, na magitan Jesus Christ. Kuan niya, waray hiya kuan, kumbaga, pwede ka mag-direct, pwede lang kan Jesus Christ. Okay, God. God man gyapon Jesus Christ. Wala doon sa Oo. Oh, pero hindi nga passage, an ato ni audience, main audience talaga is God the Father. Okay? So, amo tot kaniya. So, direct ka na ngadto. May pakana pa, sir? Okay na? Oh. Clarification. Comment. May gusto mag-comment? Aray? Okay na? Okay, so to add to that, Oh, sige, brother. passage, John 15:15. 15:15. So, naman to, in Jesus, sinanagayapan na, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Hmm. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I learned from you. You did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might do what there. Good that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Amen. Oh. Last ka na oh. Thank you, Sir Zen. So, ano sa nga reason kaya ng Father, like in basa nga verse ni Sir Zen, is, di rin naman kita servant ni God. Ang level ba? But mas naging closer pa kita. Nagkada kitan closer nga relationship toward God because of Christ. Ito nga
relationship na naton is father and son. Through Christ or in Christ. May da pa? Comment? Question? Clarification? Klaro na? Okay. Iniya nga as is a comparison. Comparison. Okay? Ang aton actor, iningawi. Action, forgive. Object, our debtors. Object, people, ini. Ito nga maram na kita, believers or Christian. Okay? Tapos, pardon, ini. Same gihapon, believers gyap ini nga or. Ano't another word ini nga? Debtors. May nakama idea? Another word han debtors? Offenders. Oh, tama, offenders. Tama. 10 points na naman eh. Sir Rex, 10 points. Offenders. Offenders. So yan na. As we ask forgiveness to God the Father for our sin, we should also learn to forgive those who sin against us. So, yeah. Pasaylon mo. Oo. An imo foundation, kaya ano ka ma-forgive, an imo foundation, kaya ano ka mapasaylohan na kasalain mo, kay because han forgiveness ni God hay mo. Okay? So yan kung maram ako diri madali mag-forgive. Ang mga labi na kon grabe ang nahimo nga sala ito nga nakasala aton. Yeah, labi na kung dako na tiya sala aton. So makuri kita mag-forgive. Yan na as a children of God, we need to learn how to forgive other people. Nagets ba ya? So kaya no, kasi ang nature ni God is merciful, na forgive ya. According ha Exodus chapter 6. Ay, nani. Exodus. (34) nga yan. Exodus 34. Sige, pwede open na niyo Bible. 6 to 7. Ito. Ora-ora ito, dako ito. So, amin ni dapat gintututdoan ni Lord Jesus, kita na mga believer, as we ask forgiveness to God, ang atong gyap action is we need to forgive. 6 to 7. We need to forgive mga offenders ha aton. O sige, pakibasa, sir. Thus the Lord passed before him and cried out, the Lord, a merciful and gracious God, Merciful. slow to anger, and rich in kindness and fidelity, continuing his kindness for 1,000 generations, and forgiving wickedness and crime and sin, yet declaring the guilty guiltless, but punishing children and grandchildren to the third and fourth generation for their father's wickedness. Thank you, sir. So yan na, ang character din ni God, ni Lord, is merciful, gracious, and kindness.
Amin to tiya character or nature niya, essence. Kasi kung di riya merciful, waray masisave. Because merciful ya, may ada na save. May ada na kaangkonin forgiveness of sin or salvation. So yan na, ano man aton lot kanina din eh. Kung ang aton Father is merciful, dapat ang mga anak gihap merciful gihap. Basahan natin ha Matthew chapter 5 verse 46 to 48. Matthew 5 Meron ko ng diabetes. 46 to 48. Aniya ko pagpapakitan kindness. Sige, sir, pakibasa. Oh. Sige, Sir Rex. If you Dako. love those who love you, what merit is there in that? Do not tax collectors do as much, and if you greet, tao ba? Oh, sige, oh. If you greet your brothers only, what is so praiseworthy about that? Do not pagans do as much? In a word, you must be made perfect as your heavenly Father is perfect. So, may dadidakuan nga, kung tinuod man gud talaga kita nga children of God, naturally, na-forgive kita. Naturally, nagpapakita kita ng mercy han mga nakasalaton, like hanaton Father, Heavenly Father. Naigat siya? And then, may daghihapon ko na warning ha aton kung diri kita mag-forgive. Inila nga mismo nga chapter Matthew 6:14 to 15. Amin yan warning. Okay lang, Sir Rex. Chapter 6, verse 14 to 15. Warning. Basa, damo ito nga brasahon. If you forgive the faults of others, your heavenly Father will forgive you. If you forgive the faults of others, your heavenly Father will forgive you yours. If you do not forgive others, neither will your Father forgive you. Amo itong warning. Parahan mga tao nga diri willing mag-release, magpakita in forgiveness han mga nakasala ha era. Yes. Warning niya. May itong makuring nga kasabihan. Ito nga mga passages, may dagap kasabihan nga, ang Diyos nga ni, napasaylo. Ikaw pa. Di ba? May mga kasabihan, which is, ano, sir? Oo, di ba? So, may warning. And then, may ako papabasahon gyap nga, sa parable ni Jesus Christ regarding pag-forgive. Matthew chapter 18 verses dami ni. Matthew chapter 18 verses 23 to 35. Sige, sir, ada na? Opo. Our reading is from Matthew chapter 18, verse 22. to 35. Yes. That is why the reign of God may be said to be like a king who decided to settle accounts with his officials. When he began his auditing, one was brought in who owed him a huge amount. As he had no way of paying it, his master ordered him to be sold along with his wife, his children, and all his property in payment of the debt. At that, the official prostrated himself in homage and said, "My lord, be patient with me, and I will pay you back in full." Moved with pity, the master let the official go and wrote off the debt.
But when that same official went out, he met a fellow servant who owed him a mere fraction of what he himself owed. He seized him and throttled him. Pay back what you owe, he demanded. His fellow servant dropped to his knees and began to plead with him. Just give me time and I will pay you back in full. But he would hear none of it. Instead, he had him put in jail until he paid back what he owed. When his fellow servant saw what had happened, they were badly shaken and went to their master to report the whole incident. His master sent for him and said, "You worthless wretch, I canceled your entire debt when you pleaded with me. Should you not have dealt mercifully with your fellow servant as I dealt with you?" Then in anger, the master handed him over to the torturers until he paid back all that he owed. My heavenly Father will treat you in exactly the same way unless each of you forgive his brother from his heart. Amen. The word So, of the Lord. yeah, thank you, Sir Rex. So, ano ang main thought or big idea han ginbasa ni Sir Rex ang passage? Anong main thought? Ano to nimo nakuha ng Sir Rex? Being merciful, di ba? Na may ada king, tasa niya servant may utang ha iya. Nga nakitahan king nga, hindi rin nakakabayad din nga servant. So, anong ginimo ng king? Gimpasaylo hiya. Ang problema ni nga servant, may daniya kausang nga servant nga may gamay lang nga utang, iya pag impitlog yung papriso pa. Di ba? So, God, gini-expect ni God, ha iya mga children, na magpakita in forgiveness. Kita na mga believers in Christ, kita an expression and God's mercy. Di ba nasa Bible, we are ambassador of Christ. So, ama to nga, magpakita kita mercy, mag-release kita in forgiveness. Makuri man, dako man sala, kung kinukurian, ako gya, personally, diri ako ito, diri ni, kuan la, para gya pinihaakon. Okay? Pero ama to nga, oh yeah, this is Sir Renya. Hello, Sir. So, through hiling nga passage, gintagaan kita ni Lord Jesus Christ in theological truths regarding pag-release in forgiveness ang mga tao nga nakasalaat. Ay, Sir. Kasi yung doon sa, ano na yun, sa parable na yun, Opo. story na yun, it was explained that yung servant na yun owed so much doon sa king. Yeah. And fraction lang yung owed ng isang servant sa kanya. Yes. And the same yun sa aton sa Yeah. na Ginoo before tayo nag-confess sa ating sila na ginpasaylo kita. Amen. Okay, the proof na ano kanatuan natin debt na iya was how it was paid. Ano ang kabayaran na natin debt para kita nagpasaylo sa Ginoo. Amen. Amen. It was the blood of Christ that was the only acceptable payment natin. Amen. Kung ato nga naging bayaran, ikaw pa din pasaylo. Ano ka na din on earth, ano ang nangyari. Amen. Thank you, Sir Zen. Sir Munching, yes. Ang akong magpomba. Yung pa, may utang akong plus yun. Brusang. Oh. Ayutang. Siyempre, pero yung mapasaya. Yung mabayad na iya. So, Hmm. Ano mo ka prayer? iya na ito. Wanon na. Sige, bayan mo na ito. Bahala na. Yes. Bahala na ni Lord. Submit it to the Lord. Oo. Yes, sir. Pero lang ito kasi Ito kasi na sample dito. Oo. Anong ma-open na prayer? Pwede ka mag-pray? Na ako makabayad sa'yo. Anong ma-open na prayer? May da ka mo sa kuan regarding ang passage sa kuan na yan, ma-advise. Kung tayo kung may anong ma-open prayer din, kung ako makakautang sa
para na makabayad ka. para makautang. Ang kaya siguro, mag-pray ka na tagapin source, hindi ba kaya yan ba? Baliktad liwat, so wala ko yan. Kaya ikaw, anong isang huli ka man may wala kayo sa mga sini. Oh, Lord, papasagdis ko na na. Okay na ba yun? Oo. Kaya ikaw wala ka na dito. Maganda din ang nakautang. Sample. Pero kung hindi out nakautang, ano kay God's kuhan, Provision. Provision para makabayad ka. mamaya na ka, may makabayad ka. Pero kung di, Lord Jesus, may pagkakutang sa amin. Ikaw na bahala. Amen. Amen. So, that is good. pero Oo. Oo, tama. submit mo sa Yes, yes. Actually, mawala ito na sakit. So, yes. Actually, Sir Sam, amin expectation ni God, haya mga anak na ma-release in forgiveness. Sa rin panganin ni Sir Zen, kung ikaw, kinakoryan ka pag pasaylo, han nakasalai mo, labi na kung dako niya sala, hinumdumaan mo sala, ha Diyos kung ano kadako. Naging pasaylohan Diyos. Bisan dako, hindoruan mo sala. Sige, Sir. I think it is in terms of offending someone. Hmm? Pero when it comes siguro, financial and hindi mo prayer na, magkabali na livelihood. Oo, pwede. Makabayan na mo. Oo. Kasi kung hindi ka liwat, ano mo nga, tagal kapag yung halawi ka pasensya. Kung di ko niya, pag kita-kita kung di niya makabayan, tapos yung God's call, o baga, kaya mo ba? Matuloy ka. Siyempre, ikaw, makita nyo ang kagyan mo na. Ang prayer niyo nila na, so, ito na gula din sa ito. Wala kang himahin mo, hindi ay paraya. Mahala na ito. Pero, ang hindi-legal risk na what, Pwede mo yan. kaya siyempre, ito na po lang yan, hindi ko lang nila. So, hindi mo, wala na. Kung may kasabutan ka mo, may kasuratan. Pero hindi sa wala kung sample lang. Ang tayo ng election, barangay election. Oo. May naman kuya, ang kandidato. Mm. Ano mo na mga 50,000? Mm. Yan kay Kapirti. Pero dahil pintang ilang ginotang kun. So, sa niya, mapusin na so ito. Kaya nawa, ay guliti yan maka. Bayad na. Nakuha na lang, kay ang hirap balay, hindi balik ka pa kanila ito. So, wala nang utang ang election na. So, hindi sinisip mo. Isang minuto ko, pag yan yung ating balay at story ng mga sa iyo, pag yun ang parato. Pansin ka niya balay na ako, 5 million na niya, upunan loki. Bakit pa pala mo siya? Nga kayo ng sinsire, wala na mo utang mo na ito, mga balik. Di ba? Kaya tayo pa na ito. Tingnan ako, wala akong balay. Hindi pagula din yung mas paras. Amo na. So, Okay, so maray na lang ako. Ang tawag na nga niya, si Bentigin, iyan ng taon sa hindi ka mag-ino. maroroba pa diya ka magsangkay. Maroroba pa. Actually, Sir Sam, and Sir Rex, an amazing ini nga passage, ang gingamit nga word is depth. Utang. And then my expectation as we forgive our debtors. And then may usap ito nga Bible verse nga, do not expect payment those who lend from you. Ito ang New Testament. Okay? So, release in forgiveness, bisan ka pa may utang nga yung mga waray makabayad, pag-release itong forgiveness, pagpapakita ito nga, God is your provider. Yan, i-bless ka ni God kung mag-obey ka niya command. And then, bahala na ni God maghatag injustice han umutang nga imo nga waray magbayad. Kamo ito sinasing nga ipasa Diyos na light niya. Di ba? So pasagdi na lang ito ang Diyos na maghatag injustice sa imo. Oo. Oo. Pero kayo na ako sa Oh, yes sir, Munching. ikaw ang mula ba kaya ang baliwaray ko nito.
sa insurance, Hmm. FWD. Wala ako yung kaging notice na ang una kong bayad na 5 years, na 1 million na wala mo na time pandemic, wala taging Notice. continue ba? Wala naman bukan sa bangko, okay na. So, naparang na lang ako kaya pa rin dito buwan, yung baray na kung wala ng 5 years. So, sobra 1 million din babay lang para ma-big mo na ito ang plan. Pero kung hindi ka naman pala, 60,000 na di mawawala eh. Kung hindi mo, sobra 1 million, nakakabay na bayad. Amo lang. Ako daw, meron lang nakakatulog sa WDB. Na-stress ka. Isa lang policy, hindi ko nababasahan. Tatlo mong kapay kayo, sinasaya ko. Pero kaya, ang policy, hindi na. Nagpirma ka. Nag-agree ka. So, kung makakagtrabaho mo, biniwasan ko lang ang daily commissions. 1 million ko Tama. dito. 5 years ko lang pag binayad. Ng 28,000 kada bulan sila. Sobrang million ito. Di ba, sa po ni Lord, Bibles nga, if someone asks you or lend you a cloak, give also your tunic. Di ba? So, Kung baka sa, naglaban ka sa bato, batuhin mo ng tinapay. Amen. may pala nalot sa bato. Butang may palaman yung bato. Yan na lang kita bate. Para ito, nagmamag na ako, nadira sa akong kuya, hindi siya maaaring niya, wala yung mga inform niya ako, pati naman sila dito. Hmm. Pero, parang dito niya po ito. Na-stress na dito. Nakaplan, baka ito, patawag ko mula 70,000. Kapalik kayo, 70,000. Pero I think, depende kami ang tao kasi kung ikaw, hindi ka kapag-wagat at hindi na pang okay lang. Pero what for dilihan ba? Talaga, ako bilang nila. Tama na lang ito. Oo. Pangulat man ito. Oo, pangulat ito. Nasunod ko ba? Nasunod ito sa atin yung discussion. Yeah. Kay, kumbaga ikaw, you ask forgiveness, pero ikaw, wala ka, diri ka nga willing mag-forgive, may problema. So, magiging and then you Pero affected dito tayo mo worldly. Affected niya pito tayo mo worldly. Pero yan na, actually niya na, oo. Actually yan na, may dagap ito. Oo. Kuhan ko din niya, kumbaga, kumbaga sir, kung ikaw, dili ka willing dili ka willing maghatag in forgiveness han nakasalai mo, you don't deserve na mag-ask kan forgiveness kan God. Na mapaparos ka lang servant. Di ba? So, amo to sir ko pa kanina, sige po sir. Kasi kung ano man kita, aware naman kita gihapon at the end of the day, at the end of our lives, wala ka ba talaga? Ito nga mga kuhan, wala ka natin. Pero if pagkita natin, yung double to it in your life, so kung ba man ito yung mag-give natin. So, Amen. iba lang kita from the non-believer. Amen. Amen. Real pressure. Sir, pa di ba Sir Zen, sir nga pa Bible na kung ayaw ka barakatim kakaunon. Kay bisan nga niyan tamsin yung papakaunan naton amay, di ba? So do not worry. Amon ko naton Lord. So sa ito nga reason na maghatag kita forgiveness. Makuri, labi na kung ang nakasalaton sa ko pa kanina, makuri magpasaylo hatawo nga grabe ang sala niya haimo. Pero always remember, an expectation ni God haya mga children is na-release gaperan forgiveness. Para si taton,
Diyos Amay nga nagpakita yan forgiveness. Na ikaw, sa rin pa ni Sir Zen kanina, turuan ko la, ikaw, dako hinduro animo sala ha Diyos, pero imagine na, gimpasaylo ka ha Diyos. So, ito nga forgiveness na imo nakuha, tikang kanggad, ito magi-empower ha imo para maghatagin forgiveness han mga nakasala ha imo. Okay? So, ayaw kita maging para sa nga servant. Naging pasaylo na iyahan king, nadako hinduro ang utang niya king, tapos ano niya ikaw sa nga servant, maray niya pasaylo ah. So anong responsan king? Nasinaan king. Ito nga king is God. Diba? So amiton expectation ni God haaton as His children, kitaan kuhan, kumbaga kitaan, didhababawan to na, kitaan expression ni God, han iya mercy, love, kindness, and forgiveness. That's why itibanganin nga mga unbelievers, kung may isang nga believer, di rin napasaylo, itibang nga unbelievers, ano ito, Christian ba ito ya? Di rin like ikaw personally ang naguguba, patigyapon na naton Diyos. Patigyapon na naton Ginoo. Nasing kaninang passage, be perfect as your heavenly Father is perfect. So ako damo gyapon, damo may mga utang gyapon akon, may mga utang, may debt threat nga ni gyapon akon, pero pinasaylo ko na la iton. Nga pinasadjust ko na lang, Lord, nga pasaylong ko hera, ikaw nang bahala maghatag ako ng justice. Anaton Dios, di ba nasingi Lord, di the Bible nga, vengeance is mine. So, makuri. Actually, makuri maging Christian. So, baka kinahanglan mo sobra ka maging buutan. Ma-forgive ka, kuwang ka. So, amo ito yung... Kasi itaton karikuhan, wari... Oh, tama, sanctification. Thank you, Sir Jerry. Itaton karikuhan, remember, wari din ha kalibutan. Itaton karikuhan, ato ha langit. Ato ha ginadian ng Diyos. Ano to, when still na papapay ko mga material things din eh. Hindi mo ngayon ito. Ay, adi ang akong kaharian ito na Amen. Sabi, katanan nito magkaka-observe kita. Katanan nito mga kaman. Walay, hindi rin niya naghatag ng importansya ng material things na kalibutan. Thank you, sir. Maano niya na kung ada kinaya, magkarelasyon niya, maupay yung iya, itimahan niya para ating ito. Amen. Di ba? Dahil kung hangaton lang pinalibutan ng panahon, sino pa rin, pare muchi, at 1 million dito. Oo. Makamakaya kung baka, diba, pinalibutan ng itong nagparulang isa. Yeah. Matindi talaga, hindi po ito, kasi pag hindi niya, kadama na ito niya tabi. Oo, pero kung ang komentary, may oportunidad ko na, may pinalibutan ko, is-stress ka. Is-stress ka talaga, pero baka, talagang hindi ito. Kukuha ka talaga. Yeah. Hindi ka may batas magpasaylo, ay parang ka may stress. Ito nga yung stress, talaga na katasana ka. Divide mo intention na sa utak. Tama. So, pero kung hindi na sugilit mo, Amen. hindi ko ito. Bahala na ang ilog. Pinaka-importante sa ring pa ni Apostle Paul, pinaka-importante ato nga karikuan, ada kita kang Kristo. Yes. We lack nothing if we are in Christ. Di ba nasing Lord, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. So, sa rin pa ni Sir Zen nga ni Sir Jerry, di rin nakita itaton mind, itaton thinking. Oo. Ginahin mo na lang ito, sir, brothers, ginahin mo iba nga churches para wari sa ganito nga conflict, di rin na napautang. Tama lang niya ka ni Sir Jerry. Kung may Sir Munching, masaya, pautang nga daw kung
20,000. Adi na lang 2,000 para kay may the reason ani mga church member diri na naatin kay may utang yang nga tatiya kausa nga church member nabalin ng church. So ani mga church nagkakada ng policy nga bawal na magpautang, bawal umutang, pwede lang mangaro, pwede humatag. So ganda so mas mapito kung amo na leto team i-apply mo life. Pero wala na mga, kasi kanino na ng manusmith. Tagay 200. Kasi Ako rin ito eh. So, hindi mo talaga. Ikpray. Ano, napalik. Pero, Hindi na iwasan napalik. Ikpray na tutulungan. Kaya gusto na gusto kaya hindi may iwasan mo magpapalik. Kaya hindi na ko naman napatupak mo. Alam din ko siya pinsan sa anak patong upmang ulit yan na seniors na nga niya sa philosophy. Magpapay. Oo. Nagpaputang din yung sobrang milyon, maraming 2 milyon. Ay, nadautang kung ano ito ang supplier. Oo. Magkakabalag ka na siya. Ito ba? Ikot sa mga pagbudiya. Hindi ka ikot sa ba? Iyan hindi mo ay paagi, hindi niya masasabtan. Yung order niya doon. Sinangkayong media ay supplier. manufacturing. Oo, tapos yung cash niya to bayad ng forward, categories. At that time, year 2009. Basta totoo ng problema. Yung marida din niya ako. Oo. So yan lang, ang mga dito, dahil pabalik-balik ihapon. Ako sa tumawag na niya, years ago, 4 years, 5 years ago. Yan, ang pali na yan. Ano, missionary natin yung apali. Yan, ang puti itong na ano ng communication na pwede mag-asawa. Iba na yung asawa. Nag-ibay pa. Nasa liya. Franciscan Basta sa liya yan na. Ano, sa ito, way back, kaya isa ko, aso na kaya, kung wala ba ito problema, sige, papasalito na, kung pwede natin yung living na ako. Kasi bakit niya yung swim? Let him do in a car, or book. Oo, ganyan din ako sa kumpanya. Pasar, pamula tayo mas profit, maintenance, kaya na ito sa ako. So, nirigod lang nga ba, ito nga, nakurama, talaga wala yan. Pero anyway, Bakit? Doon hindi nga po kay Makoria at yung personal. Kay Hindi kaya. hindi kaya. Nagkaroon ka din. Bowling ni Lord. Amen. Pero kahapon, kung pinagkakuha ng kumentuliga, ang dinang Proverbs 3 verse 5 and 6, submit it to the Lord. Do not lean by on your own understanding. On your own understanding. Trust the Lord with all your heart. All your ways, submit. Amen. Amen. Mas not ka. Yes. kaso ka, Sa relasyon, ano nito yan? So, Oo. kung ikaw tayo na sitwasyon na nakakaroon ka, parang yung makabala, hindi ito rin kinapatid dito ng tangan. Kung hindi yung tangan, mali mo, hindi ka maaroon ito. Actually, pwede man ito yan na may utang nga mo, pag pray ka kangad nga magan responsible yan nga Kaya ito, na utang. Pero kung diri ya irresponsible ya, ori ka may So, ano yan, balik ka na kita, brothers. So, ini nga passage, amin niya, number one, haigbaw is, we are, the believers, the Christian, ask forgiveness to God. Amin ni ang source na ma-forgive kita na mga nakasalaaton. Ang source or maghahatag siya ko pa kanina, mag-empower ha aton nga mag-forgive, mag-release and forgive niya sa iba, ang forgiveness ni God ha imo.
Imagine na kung ano kadako, kadamo, animo sala ha Diyos, na ginpasaylo ito han Diyos. Kay kunwari ito ginpasaylo ha Diyos, diri ka mapalangit, ato ka na impyerno. Eternity. So, ito, be grateful. Kasi, ano mo pag-release in forgiveness, nakasalay mo, pag magiging grateful mo ito, kan God, na He is a merciful God. Sabi ko pa kanina, we are Christ's ambassador. So, kung namin in command ni God haaton, na mag-forgive aton mga nakasalaton, as His children, ma-obey kita. Okay? Obedience ko diya. Dulos. Word of God. Okay? Ayaw kita, sabi ko pa, ang parable niya din basa ni Sir Rex, ayaw kita maging sugad ito nga servant. Pwede man. Oh, sir. Katawran mo Hindi ka pa nararamdaman kung mga tutubo. Bayad na yan. Kaya, in a matter of, siguro nila, 1 month, mo pwede panlawas. Kung binayad ka ng 1 million, may cancer. Ay, magagamit ka ng 1 million. Kulang pa yung aking barya yung cancer. Pero kung may cancer, mo pwede panlawas. Pero 1 million, wala din dahil, bakit ka magpipili? Sige lang. Ano itong sinisari? Kung hindi mo, ayaw ka pag-discipline, ayaw ka pag-tawari. Tama. Kaya he is stronger. Amen. Amen. Kung naman kayo 1 million, maaaring din mo itong pagbalos. Amen. Yan lang yung mga araw. Pero kung malit ito mga mindset, mapurin. Pero Amen. kung submit ka ito, Amen. hindi ka maaaring ng Luzon, protektado, naglawas, or kang sakit. Pero kung iya ko to, tinakan ko sa sakit, 1 million bayad ay kulang pa. Masakit ka pa. Malaking tayo balatian. Thank you, Sir Jer. Amen. Ay, siguro ito kasi kaya ito, kung pagkuhan ko, kapag makapagod ng milyon ang oka. Nakulong ka ba doon? Pero nililip ako. So, Tangahan ko ng project, oh, 5 million na napangin. Ang hiri na, yan. Ano dahil, 4 million yan. Ay, nalagyan mo brother. Kaya na. Ibalik kayo ng wala yan. Okay, continue. okay. So yan na, may nagyan pa scripture. Oo. So yan na, Basa. kita na mga regarding ang pag-forgive, makapera ba kita ma-forgive? So, di ba, Sir Rex, pakibasa at Ruan, chapter 18 lagi hapon, pero Matthew chapter 18 lagi hap, pero adi kita verse 21 to 22. 21? Oh, 22. 21? So, 22. sorry. Then Peter came up and asked him, Lord, when my brother wrongs me, how often must I forgive? 7 times? No, Jesus replied, not 7 times. I say 70 times 7 times. Oh. So ito figurative ito yan figurative ito, limitless na pag-forgive. Forgiveness. So, amiton kuan haton expectation or command ni God haya mga anak nga at aton pag-release in forgiveness is limitless. Bisan man ni, for example, bisan ni ako nakasala ko makadamo kan Sir Fritz, tungod nga anak hiyan Dios, Christian niya, mapasaylo lang yapya ako makadamo. Dili lang makapito. Waray katapusan. Naigets ba ya? Oo. O ibalot ito ya kuan niya. Ay kita ito kuan.
Hindi na pala kalsada, transaction na. Kuan na ya, kumbaga pag pray ato para mabaton. Ano ba mo dapat niya context? So basta sunod. So amin niya aton prayers, okay? May ada confession of sin. And then aton prayer, gini-encourage kita ni Lord. Anaton ko ni nagahatag aton nga instruction is anaton Lord and King. Okay? The second person of Godhead, God the Son, na aniya komandya paton as believers, anaton action is mag-releasein forgiveness han mga may utang o nakasalat, debtors. Gets siya. So, God is rich. We have a big God. Okay? We must trust God. Yeah? God is great provider. So, I pray nga enough na tiya para diri kita mag-worry han mga butang nga kinakabarakan naton, mga basic needs. Kasi prayers pa lang nga din ginsusugo kita ni Lord nga mag-request kita han physical and spiritual provision kan God. Kay our Heavenly Father, love good talaga kita niya, di kita niya papabayaan. Okay? May comment, clarification, or question? So meaning, We forgive. we forgive out of God's mercy. Amen. Ano ba, siguro kaya si Matthew, ako itong ginexample. Kaya kita ba, ang kwarta ba, makuli kasi. Pero kayo, kung nag-insist rin, ato na mga guys, may dapat man iba. Oo. Kaya yung iba kasi na-take for granted natin, kung tinimanda. Diba, sala natin ng Ginoo. Oo. Pero kung isipin mo, ang nalungit tayo ng sana, hindi sa tao, di ba, ang Ginoo. Pero kayo kung kaya siguro example yan yung ni Matthew. Kaya mo itong makuli. Oo. Diba, tao ba, as human. Amen. Oh. Kaya, di ba, nakakalit kita ka. Amen. So, actually, ini nga passage, diri lahi ka mo ini nag-learn ni usagya po na ko nga. Dako talaga nga impact being a Christian, aton sanctification journey, na may ada dapat kita forgiveness. Magpakita kita yung kapasayloan han mga nakakasala aton. At the same time, pray for sa ikaw at sa Lord, please bless this person. Tama, oh. Bless this person. Amen. 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 Okay, actually, sir, add to Bible. Do not repay evil with evil. Oh, do not repay evil. Oh, Kaya nga sa realidad, if your enemy is hungry, feed. feed him. Mamay. Feed person, give him something to drink. Love your enemy. Grabe na, no? Kung ako na yung mga daw, ng palibre. Oo. Grabe ano eh, Lord. Grabe tiya sugo. Lord, kita na mga tao, makuri mo nila. So, pero para din kita makaroon, ama to, remember han forgiveness ni God haimo. Paano ka ginpasaylo ni God? Kumita higad, maaram higad ano imo mga palpak na mga kwan na ginhimo o mga sayop na diri maupay, pero still ginforgive ka niya. Yan, be grateful itiya forgiveness. Kaya ano, tungod dito nga forgiveness, mapalangit ka. Be grateful. Eternity to. Grabe ba ito nga kuan nga di rin natin ma-explain kung ano kaupay ito nga kuan nga blessing na ginahatag aton behind unforgiveness ni God. Kaya po na nagbayad. Oh, amazing. Oo. Yan ang bayad na rin siya. Oo, tama. Pasaylo ka pa. Amen. Gimpasaylo ka na, gimbless ka pa. Amo na sa inyo, Lord. Di ba? Amo ito ginhimo ni God, haaton ng mga believers. Pinasaylo na kita, gimbless pa kita. Amo ito na mo source para mag-forgive nga mag-bless sa imo, nakasalay mo. May comment, mapayan natin. Clarification. Sige, Sir Zen. Bisa, pag forgive mo lang, okay na yan. Pero it doesn't mean patakot mo through. Oh, yun lang. Oh, thank you. Okay, ano man, 5 minutes CR break. May gusto na kayo mag-CR, 5 minutes CR break. Oo, makontinue kita. Tapos na natin yan na. Kuha pa man. Oo.
Madali man lang tiya. Inigod lang nga topic it kuan. Kumbaga aton sensitive. Ay aton. Wala si break, di ka mo mas break. Okay. Siya ka mo. Resist. Wala kang palos. Lead us. Hindi mo wala na. Pag-uto. Pare na ka mo pakayan na itong kanina? Pare na la. Ano, may hila ko kadali. Ako ngayon ay kaihi. Ay hila ko kadali. Yes, sir. So, no choice good kita. Ma-forgive good kita. Ano, Sir Jer? Sanctification good. Certification. Ano, wala tong tali, Sir Sam. At gunaw na iya. Okay, sige, tika ka na lang. Hi, nito aton main action word. Ini nga passage. Main action word. Ha? Do not lead. Ano pa? Deliver. Tapos, an object ini nga as kanina spear or into movement. Okay. Spear or into movement. Ini request. Ini believer. Believers. So yan deliver is kaniya request. Yes. As believers kaya pwede, di ba? Believers. Ang spelling. Object, tapos amin na separation. State. Separation. I-identify natin ini nga evil one. Hinini nga evil one. The evil one. Ha?
Satanas, so tama. Satan. Satan, the devil. The devil. Okay? Another word on deliver. May nakama idea? What is another word on deliver? Ha? Free? Puro niya free? Tama, free. Pwede ka. Masarani ako niya is rescue. Okay? So, ini nga prayer, diri magkaiba nga sentence. O sa latiya supposed to be nga sentence iniya. Ano ya? Payong pala. Mag-usalatera. Dere karigsignon nga magpe-pray ka. Ano't another word on temptation? May ka idea? Another word on temptation? Entice. Dere Bible. Trial. So diri ini karigsignon nga magpe-pray ka kan God na diri kaniya ibutang ha trial or temptation. Okay? Magkadugtong itira. So anak mo karigsignon kasi ang pagdara ni God haya mga tao itiya pagdara gintutugutan ni God nga aniya mga tao maka-experience in trial or temptation. Yeah? God allows His people to go through temptation or trial. So, hinon mga, according mo nababaruan la, hinon mga tao ni God nga umagihin in temptation or trial. Ha? Peter, Peter. Diba, Peter. They have verse kuan. Peter, hay ka na. Peter. Sama ito ya. Rex. So, di ba, Job gap, Old Testament? Job. Hino pa? Ikaw ang gap. Oh, isa mo. Anatong Ginoo, the Lord Jesus. Di ba? The Spirit of God led him into wilderness. Matthew 4, 1 to 11. Okay? So, amin niya, kumbaga, ini nga passage, diri yan nagtututdo nga magre-request kita kan God nga diri kita igbutang ha trial or temptation. O sa niya tot. Itot hininiya, magpipray kita kan God na pag may umabot na trial or temptation, diri kita mag-fall to sin. Kasi, deliver us from the evil one. Naiget siya? Desiring not to sin. Kung umagi ka man in temptation, trial, the animo prayer is spiritual protection or deliverance. Okay? Kasi habang adi pa kita babawan tuna, makaka-experience ko kita temptation and trial. Kita to nala prayer kan God, tagaan kita, iharayo kita na makasala kita the moment nga maka-experience kita or magatubang kita in temptation. May comment ka mo? May clarification? Kaya talaga yung temptation na asa. Ang point nito nila, diri kita, perdiho ng temptation. Tama. Makakatulog kita temptation. Tama. Ayaw pa perdi. Oh. Tama. 1 Corinthians 10:13, di ba? Na may promise si God, 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na maghahatag higad
tutugutan ni God nga maka-experience kita temptation, diri nga beyond it aton ability. Okay? Nagit siya? No temptation has overtaken you. Except what is so mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Oh, di ba? And if you are tempted, He also provide you a way out so that you can endure it. Oh. So iniya, in the moment hanatong temptation, we should pray to God nga diri kita diri kita maperde, diri kita makasala, ma-fall to sin. Paras kan Joseph ngan Potiphar. Anong ginhimo ni Joseph? Dumalagan niya. Wala yung magpadarahan temptation. Yeah. Oh, so aminit ko niya message niya. And then diri ka signon nga pag ito nga temptation nakasala ka, diri ka pwede magyakan na higad plana to ni God. The moment nga may temptation ka tapos nadara ka, naperdi ka, dili ka pwede magsabi nga plana to ni God. Kaya according ha James chapter 1 verse 13 to 14, pwede pakibasa. Yan, si Cesar Rex. Monsignor. James, ada New Testament. Before, Sige, brother. When tempted, no one should say God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Amen. 14, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and entices. Amen. 15, then after desire is conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. Amen. So, the moment makaagi nga ni kita ng temptation, ang gusto ni Satan, the devil, is makasala kita. Diri gin-allow ni God na makaagi kitang temptation, diri aniya purpose makasala ka. Pag-testing. Naigit siya? Pero kan Satan purpose is makasala ka. So that's why, pag may the temptation, nakasala ka nga ni, ayaw pagsiring na, ginplano ton Diyos na makasala ako. God is holy. Nakasala ka kay tungod haay mo, kalugaringon desire. Naigits ba ya? So, amit ya, oras ha aton prayer, when we pray, we ask God protection, spiritual protection and deliverance. Na diri kita madaog o madarahan temptation. You should include ito ni prayer. Na Lord, Heavenly Father, umagi man ako yan temptation or pagsulay, tagaan mo akong kusog na diri ako madara, di ako makasala. Talwa sa akin ito ya. Naigits ba ya? May pakiana, comment, question, clarification? Sir Rex. Iba na saying that even temptation is dedicated them. God, because God is worthy. So, and temptation purposely is para ka mag-fail. Para ka maka-commit sin. And then, ito nga, dili ka matitid niya, kung dili hindi mo desire. For example, hindi mo desire it yourself, especially desire mo. It's babae. Dili ka ni Satan, hindi lalaki. Dili ka lalaki. Hindi mo desire babae. Diba? Or kasi doon, iti-tempting masawa ng durian, naging niya durian, hindi ka durian, ice cream. So iti-tempt ka, in ice cream. Kaya siya, iti-tempting mo masawa ng ice cream, kaya tiya desire ice cream. Ice cream. Dili ka matin ay durian, kaya talaga so hindi masawa. Diri makaon. Okay. Ang meron na, Actually, Brother Renzo, di ba may dato haroman sa Sir Jerry nga, ang purpose and temptation of trials is to persevere, to develop an aton faith. Parehas man letot Greek word ang temptation and trial. James 1 verse 2.
Ano to? James 1. Pero ang kinaibahan lang, ang trial, kung kita trial, mamature kita. Yes. Ang temptation, kung pagka naperte ka, ma-fail down ka daw. Kumbaga, Yes. makakasala ka. Yes. So, So, mga tanan, kaya ginahayaan, Lord, para kita mag-mature. yes. So, ayaw kadahin mo no, na nga, the moment na mo temptation or trial, madaog ka, maperdi ka, dirito tikang kang God, dirito plano ni God nga nakasala ka. Ang reason nito kaya ano ka nakasalahan, moment na mo trial or temptation, tungodan imo fleshly desire. Ano imo sinful nature nimo. Okay? And then you ask forgiveness. Confess to God. Ask forgiveness. Oo. So, ganda tiya. May, waray na comment? Klaro? Klaro? So, in aton prayer, we should ask God, request kita kan God nga, tagaan kita spiritual protection and deliverance at temptation. Desiring not to sin, nga diri kita makasala the moment maka-encounter kita temptation or trial. Ako sa regrada ng Colossians, diba? Puto din. Kaputo dit. Oh. Kaya nga kita, nasa regrada ng desire ba? Hmm. Kaya mo ito desire. Kaya kita, di pa man kahit may desire, di pa man kita nakasala. Pero ako ito, doon kita nakita. Yes. So wala, ay di man nga tanang galing sa evil, sa demonyo pa. Kaya hindi ba nasa yung papag sa millennium na may dalagi hapon. Hmm. Tungod, kaya makagawa ng demonyo, may dalagi hapon. Kaya may dalagi hapon. Sa lawas man ako. Sinful nature. Yeah. So, ito na, kuhan kita, sinner. So, magsisinala kay sinner. Di ba at singer, nagkikinantaw kay singer. May pakianak ka mo, clarification, okay na to? Okay? Last sentence na kita. Okay, praise God. Last sentence. For yours, ano ya? For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Okay. So yan na, ini nga yours is anaton subject, God the Father ito ya, subject. Another word din hiya nga yours is to you. Okay, to you or of you. Amin itaton ko state. So amin yung object. So may tulong nga object. Object number 1, kingdom, authority. Authority. Object number 2, power. Sovereignty. Ang sabi? Spelling sovereign. Ano ya? Makuri kasi kuhan kita makasayop. And then, glory, object number 3, honor, glory, and praises. Honor, praises na lang. Ano ng glory? Praises. Tapos, ini nga time, ini nga forever is time. Okay, time. Tapos, ini nga amen is yes. Agreement. Agreement. Ano nga? What is true and real. Okay? So, ini nga object is amenian possession hanaton Dios.
So, amin niya possession, ini nga object number 1, 2, and 3. Okay? So, ini nga, tawag ini iya nga verse. Last nga ito na part at atong prayer is doxology. Paki-google that doxology, meaning, definition. Salamat. Doxology. Doxology. Papakailan mo. Doxology. One, ini doxology is Giving praises, glory, really acknowledgement. and basis in aton paghatagin glory, praises, ha aton Dios, ano iya basis, ang early verses. Di ba? Ameton basis. Na an early verses, an idea to is, sabi pa ni Sir Jerry na God is in control of sovereignty. So, amit yan. We request for spiritual provision, ano pa man. So, ay mo prayer, last nga prayers, may amin tinatawag na thanksgiving or benediction or doxology a Diyos. Okay? So, may pakiaan na? Clarification? Klaro na? So, yan na. Ang conclusion din natin passage, kung magpipray kita, okay, amin ang conclusion. Kung magpipray kita. A prayer, may tinatawag na 7-dimensional prayer. Prayer. Yes. 7-dimensional. Pagpipray, diri la 5 dimension, diri la 6. Pinapapractice aton is 7. So number 1 is address to the Father. Ano yung prayer? Address to the Father. So when you pray, instruction ni God is tawagon natin ni God nga Father. Almighty Father, anong pa man ito yung panaiya. Kadua is request in humility. So, ano ito mga request? Request number 1, for God to be glorified. Glorified by creation. Number 2, for God, for gospel. For gospel, kaya amin kuan will ni God. Gospel and kingdom. Kingdom be proclaimed. And come. Okay. And then request is physical and spiritual provision. Okay? Provision. Tapos number 3, kung man mo mag-request is confession of sin. May confession of sin. Kaya mo prayer. Of sin. Number 4, spiritual protection and deliverance. Okay? Number 5, thanksgiving. Ano ito number 4 prayer? Spiritual Protection and deliverance. protection. Tapos, number 6 is benediction. O doxology. Benediction. Number 7 is agree
Di ba may amen? Agree. What is true? And real. Real about God. Okay? So, pag mag-pray kita, amin yan mga pattern na mo pag-pray. Ako personally, diri ko pa ini na perfect. Ginpra-practice ko pa ini hasta pa yan na pag nagpe-pray ako. Ang pagpasaylo dahil sa mga pulsila ko. May diri ha confession of sin. Physical and Spiritual provision. Request. You request, mag-request ka kan God for your physical and spiritual provision. Okay, so amin yung pag pattern na naton pag-pray. Seven. Paki-google daw tro na maupay kasi dira kuan benediction. Ama to nga kuan benediction, you glorifying God. Katagami ng praises. worship, Yes. delete up. Oo. You honoring Him. Kaya ba ito? Ito sunod-sunod ba yan, brother? Mas maupay, adi mauna, ngan amen and orhe. Makori kasi imo prayer, amen dayon. Or, okay na din magka, sa wagpan, Hindi naman dapat request ka. ito iba, depende, pwede man iniya mauna, confession ka dayon. Pero dapat, maunahin mo prayer, Father,